L'œuf est fécondé. شو هي أول étape بالembryogenèse juste après la fécondation? C'est la segmentation. Donc, dans cette partie, on va voir la segmentation. نتذكر الأف أوليغوليسيت فإذا شو كانت السيجمنتاسيون للأف أوليغوليسيت holoblastique égale radiaire. فإذا la segmentation de l'œuf d'oursin est holoblastique يعني complète égale ok radiaire clivage indéterminé pour les 3 premiers clivages. Elle devient inégale au 4e cycle de clivage. فإذا بأول 3 كليفاج بتكون égal radiaire بعدين devient inégal من بعد 4e cycle de clivage. عندنا هون بهذه الصورة الأف fécondé. هلا le premier clivage est méridien. méridien يعني من البول animal للبول végétatif وبالتالي حيعطيني كم بلاستومère؟ les 2 premiers blastomères. Où le plan de clivage méridien يعني passe par le pôle animal végétatif. فإذا نحن وصلنا صار عنا 2 premiers blastomères. هلا بدنا نعمل deuxième plan de clivage. Deuxième clivage كمان méridien, il est perpendiculaire au premier. وبالتالي بعد الدوزيام clivage حأحصل على 4 blastomères égaux. أنا هلا صرت بستاد 4 cellules. عندي 4 blastomères égaux. هلا بدنا نعمل troisième clivage. Le troisième clivage est latitudinal. Latitudinal يعني perpendiculaire aux 2 premiers clivages et sépare l'hémisphère animal de l'hémisphère végétatif وبالتالي بحصل على 8 blastomères. 4 بالبول animal و4 بالhémisphère végétatif. Les 8 blastomères sont subégaux et sont repartis en 2 assises, okay, en 2 couches. C'est un clivage radiaire. لكن وصلنا نحن صار عندنا 8 بلاستومير 4 بالhémisphère animal و4 بالhémisphère végétatif. Les 8 blastomères sont subégaux et sont répartis en 2 assises يلي هن assise supérieure animal و assise inférieure végétatif. بالassise supérieure animal عندي 4 blastomères non pigmentés بينما بالassise inférieure végétative formée de 4 blastomères أكبر شوي من البلاستومير الموجودين بالبول أنيمال et renferme les pigments. Alors, concernant le 4e clivage. Le 4e clivage est différent des 3 premiers. كيف il est différent des 3 premiers؟ لأنه أنا عندي بالبلاستومير الموجودين بالبول أنيمال حيصير عندي كليفاج ميريديان وبالبلاستومير الموجودين بالبول végétatif حيصير عندي كليفاج latitudinal. فإذا le 4e clivage est méridien pour les blastomères du pôle animal بالتالي حأحصل على 8 mésomères subégaux وحيكون latitudinal بالبلاستومير الموجودين بالبول végétatif وبالتالي حأحصل على 4 gros blastomères pigmentés بسميهم macromères حأحصل على 4 petits blastomères au pôle végétatif اسمهم micromères. En total, le 4e clivage aboutit à la formation de 16 blastomères. عندي أنا 8 mésomères, 4 macromères et 4 micromères. طيب نحن هلا وصلنا لستاد 16 cellules. عندي 8 mésomères, 4 macromères et 4 micromères. Maintenant, au 5e clivage, direction des plans de clivage s'inverse. كيف يعني s'inverse؟ كيف كانت بال4e clivage؟ ما كانت méridien بالبول animal ولاتitudinal بالvégétatif؟ هلا s'inverse. فإذا les 8 mésomères اللي موجودين بالبول animal se divisent selon le plan latitudinal horizontal وبحصل بالتالي على 2 assises de mésomères. عندي 8 mésomères animaux بسميهم animaux 1 وعندي 8 mésomères animaux 2 الأسيس الثانية. فإذا عندي animaux 1 وanimaux 2. هلا فإذا المésomères بيعملوا se divisent selon le plan latitudinal بينما les macromères et les micromères
se divise sur le plan méridien vertical وبالتالي بحصل une couronne de 8 macromères et 8 micromères. En total, le 5e clivage aboutit à la formation de 32 blastomères. لكن أنا وصلت لستاد 32 سيلول. أوكي، هلا بدنا نبلش 6e clivage. بعد 6e clivage حأحصل على 2 assises بالميزومير أنيمو 1 أنيمو 2 بكل وحدة في عندي 16 ميزومير. الماكرومير حيعطوني كمان 2 assises 8 macromères végétatifs 1 اسمهم végétatif 1 و 8 macromères بالvégétatif 2 اسمهم végétatif 2 où les micromères se divisent et restent situés autour du pôle végétatif. هأحصل بالتالي على 16 micromères. فإذا le 6e clivage aboutit au stade 64 blastomères. Le 7e clivage est méridien. بالتالي أنا هأحصل على 32 ميزومير بالانيمال 1 32 ميزومير بالاسيز انيمال 2 16 بالفيجيتاتيف 1 و 16 بالفيجيتاتيف 2 واكيد 32 ميكرومير. هذا الستاد انا هون بكون صرت باي ستاد؟ سي لو ستاد دو لا موريلا. فاذا بعد الساتيام كليفاج بكون انا وصلت للستاد دو لا موريلا. خلونا نحكي هلا شوي عن البلاستولا. نحن بنعرف انه الفرق بين البلاستولا والموريلا انه بالبلاستولا عندي الفورماسيون لهالكافيتي اللي هي البلاستوسيل اوكي وانتوري بار البلاستوديرم. Dès le stade 8 blastomères commence à se creuser une cavité اسمها البلاستوسيل. فاذا الفورماسيون للبلاستوسيل بتبلش من stade 8 blastomères. Les blastomères seront organisés en une couche de cellules اسمهم blastoderme اوكي فاذا هالكوش de cellules blastoderme autour de la cavité اللي هي البلاستوسيل pour former le blastula qui est une pseudoblastule régulière. فاذا شو type للبلاستولا des échinodermes et pseudoblastule régulière. L'embryon à ce stade est sphérique et cilié. 24 heures après la fécondation, à 20 degrés, la gangue gélatineuse, معنا كان عندي une gangue gélatineuse محاوطة الأف, la gangue gélatineuse se dissocie et la blastula est libérée à nager par des mouvements rotationnels liés au battement ciliaire. فإذا فكرة إنه البلاستولا سيلية وفكرة إنها تخلصت من الجونج جيلاتينوز صارت libre à nager.